सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। मैं हूँ महमूदुल हसन। एक्टिव चैनल के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं छोटे छोटे एडवाइजरी क्लिप्स कि जिनको सुन के हमारी सब की इस्लाह हो सके और हम अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी चेंज ला सके। ज़िंदगी तब्दीली का नाम है हाज़रीन मुकर्रम, और सब दोस्त ये जानते हैं कि खड़ा हुआ पानी भी बदबूदार हो जाता है। अगर हम बदलते रहेंगे, जिस तरह के इंसान की ज़िंदगी की नश्व नमा ग्रोथ रुकती नहीं, सूरज चाँद सितारों दिन और रात का सफ़र रुकता नहीं, दरियाओं समुद्रों झीलों और आबशारों का पानी रुकता नहीं, कुदरत की कोई भी चीज़ मोशनलेस नहीं होती। बच्चा पैदा होता है तो उसके बुढ़ापे तक उसकी जिस्मानी ग्रोथ में कभी भी जमूद नहीं आता, वो बढ़ता रहता है। उसकी तरबियत, उसकी तालीम, उसकी खुराक वो तो उसके वालिदैन के सोसाइटी के ज़िम्मे होती है, लेकिन उसकी जिस्मानी ग्रोथ का मुसलसल होते रहना इस बात का सबूत होता है कि कुदरत के कामों में हमेशा इर्तिका जो है उसको सबसे पहली अव्वलीन तरजीह हासिल है। हम सांस ले रहे हैं, इसे ज़िंदगी नहीं है। शायर कहता है, सांसों के सिलसिले को ना दो ज़िंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। अगर हमने ज़िंदा रहना है और साबित करना है कि हम ज़िंदा हैं, तो दोस्ताने मुकर्रम हमें बदलना होगा, हमें हर वक्त तहर्रुक में रहना होगा, हमें जमूद तोड़ना होगा। इकबाल कहते हैं ना कि तू अभी राह गुज़र में है, कह दे मुकाम से गुज़र। कि तू बंदे जहाँ भी पहुँच गया है, तेरा जो भी मुकाम है वो तेरी मंजिल नहीं है, रास्ता है, रह गुज़र है। तो इस मुकाम से जहाँ सुकून कर गया है वहाँ से इसको छोड़ और वहाँ से आगे चल, आगे और मंजिलें हैं। जैसे कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो जहाँ पहुँच जाएं उसको हरफ़े आखिर न समझें। हम जितनी इबादत करते हैं वो हरफ़े आखिर नहीं है। हमने जितना इल्म हासिल कर लिया है वो हरफ़े आखिर नहीं है। हम जितने सखी हैं वो हरफ़े आखिर नहीं है। हम जितने अच्छे हैं, हमारा अच्छा होना और हमारे अखलाक भी हरफ़े आखिर नहीं है। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। हमारे हर कामयाबी के बाद भी कामयाब होने की गुंजाइश होती है। मसला कहाँ होता है? मसला यहाँ पैदा होता है कि जब हम समझ लेते हैं कि बस इससे आगे कुछ नहीं है। आप आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका का मुताला कर लें तो आपको पता चलेगा, जैसे कि हर किसी को, छोटे बड़े को, ये हदीस मुबारका जिसका मफ़हूम है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, और दूसरी हदीस मुबारका है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इसका मतलब क्या है? आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कहीं भी सुकून ना करो, कहीं भी बस फुल स्टॉप ना लगाओ कि अब मेरा आखिर मुकाम आ गया है और मैं शायद इससे आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितने पैसे कमा रहे हैं वो आपके हरफ़े आखिर नहीं हैं, आपको इससे अच्छा मौका मिल सकता है। आप जितने नेक हैं उससे अच्छे, ज़्यादा अच्छे नेक हो सकते हैं। अखलाक की गुंजाइश रहती है, इबादत की, मुहासबे की गुंजाइश रहती है। तो रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़े फ़र्ज़ ही तुम पे इसलिए किए गए हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम और परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गारी का महीना है। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ किससे है? इन सारी चीज़ों का, हमारे अमाल का, हमारे अफ़आल का, हमारे इल्म का, हमारी इबादतों का, सब का ताल्लुक़ हमारी सोच से है। ये सब बातें रह जाती हैं, ख़याली, अफसानवी, फ़र्ज़ी किस्से रह जाते हैं अगर सोच ना बदले। सबसे पहली चीज़ जो बदलनी है वो अमल नहीं बदलना। अमल खुद नहीं बदलेगा, याद रख लें। सबसे पहले अगर हम खुद को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम बुरे हैं तो अच्छे बनना चाहते हैं, अगर हम अच्छे हैं और चाहते हैं मज़ीद अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए सबसे वाइटल, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है कि हम अपनी थिंकिंग बदलें,
ہماری سوچ بدلے، ہمارا مائنڈ سیٹ بدلے۔ جس طرح ریلوے کا کانٹا بدلتا ہے اور ریل ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پہ چڑھ جاتی ہے، اس طرح ہمیں اپنی تھنکنگ کا، مائنڈ سیٹ کا، اپنی سوچ کا کانٹا بدلنا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نا کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ تو ہمیں سوچ بدلنی ہے۔ سوچ بدلے گی تو ہمارے لفظ بدلیں گے، ہمارے عمل بدلیں گے، ہمارا عمل بدلیں گے تو ہمارا کردار بدلے گا، ہمارا کردار بدلے گا تو وہی ہماری تقدیر کہلائے گی۔ تو ہمیں اپنی سوچ پہ پہرا دینا ہے۔ حاضرین مکرم، یاد رکھ لیں کہ بندہ جتنا اچھے سے اچھا کردار بنا لے، اس کا سفر اس کی سوچ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سوچ ارادہ بناتی ہے، ارادہ عمل میں ڈھلتا ہے، عمل عادتیں بناتا ہے، اور عادتیں کردار کو ڈٹرمن کرتی ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، سوچ کسی چیز کو بار بار سوچتے رہنا ارادے میں تبدیل کرتی ہے۔ جب ارادہ پختہ ہو جائے تو عمل میں ڈھلتا ہے۔ جب عمل کر لیا جائے اور اس کی لذت آئے، لذت عبادت کی لذت آئے، سجدوں کی لذت آئے، تلاوت کلام پاک کی لذت آئے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانوں میں انسان لذت محسوس کرے، تو وہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ جب بار بار عمل ہوتا ہے تو اس کو عادت کہا جاتا ہے۔ وہ عادت انسان کا کردار بنتی ہے، اور اس کردار ہی سے بندے کی تقدیر متعین ہوتی ہے، جس کے بارے میں پھر اقبال کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو کردار فرد کی تقدیر بھی بناتا ہے، کردار قوموں کی تقدیر بھی بناتا ہے، اور تقدیر کردار سے بنی۔ کردار کہاں سے آیا تھا؟ عادت سے۔ عادت کہاں سے ڈیولپ ہوئی تھی؟ عمل سے۔ عمل کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ارادے سے۔ اور ارادہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ سوچ سے۔ آئیں آج ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم بدلتے نہیں، ہم چاہتے ہیں اچھے ہو جائیں، ہماری زبان گالی گلوچ سے پاک ہو جائے۔ میرا دل کرتا ہے روزہ رکھوں، نماز پڑھوں، نہیں کر رہا، کیسے ہو جاؤں؟ میرے گھر والے نالاں ہیں، پریشان ہیں، دوست چھوڑتے جا رہے ہیں، تنہا ہوتا جا رہا ہوں، سوسائٹی میں رشتہ دار شاید میرے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں جس طرح کے خونی رشتے جڑے ہونے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ٹھیک ہو جائیں، لیکن رسی کا سرا نہیں مل رہا۔ آج آپ کو سرا ہمیں مل گیا ہے، اور سرا کیا ہے؟ ہمیں سوچ بدلنی ہے۔ جب ہم سوچ بدلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے، محاسبہ کریں گے کہ ہم غلط کہاں ہیں۔ سوچ بدلے گی تو فرد بدلے گا، سوچ بدلے گی تو سوسائٹی بدلے گی، سوچ بدلے گی تو یہ معاشرہ جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ آئیں اس کا آغاز دوسروں سے نہ کریں، آئیں اس کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ سب سے پہلے بدلیں تو خود کو۔ کسی کا قول ہے، اس پہ میں اختتام کرتا ہوں، کہ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، اس طرح یقیناً دنیا میں ایک برے آدمی کی کمی ہو جائے گی۔ آئیں سوسائٹی سے ایک برا آدمی کم کریں، اپنی اصلاح کر کے خود سے آغاز کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کی نعمت سے نوازے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔